उत्तर 24 परगना के सुंदरबन इलाके के कानमारी में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की सभा से ठीक पहले भाजपा को एक बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि हसनाबाद ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस की ओर से उत्तर 24 परगना के बसीरहाट सांगठनिक जिले के नवनियुक्त अध्यक्ष बुरहानुल मुकद्दिम और पुनर्नियुक्त चेयरमैन सरोज बैनर्जी के स्वागत में हसनाबाद ब्लॉक के बरूनहाट में एक भव्य सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान भाजपा और माकपा के करीब 1000 समर्थकों ने अपनी अपनी पार्टियां छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने का निर्णय लिया। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार की रात आयोजित इस स्वागत समारोह में समर्थक मार्च करते हुए मंच तक पहुंचे और औपचारिक रूप से तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। समारोह में बसीरहाट सांगठनिक जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के विधायक, तृणमूल के नेता, पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं हिंगलगंज विधानसभा के बरूनहाट और आसपास के क्षेत्रों से आए माकपा और भाजपा के नेताओं तथा कार्यकर्ताओं को मंच पर तृणमूल पार्टी का झंडा सौंपा गया तथा इस मौके पर बसीरहाट सांगठनिक जिला अध्यक्ष बुरहानुल मुकद्दिम लिटन ने अपने वक्तव्यों को रखा। गौरतलब है कि 48 घंटे बाद रविवार को संदेश खाली के कानमारी में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की एक बड़ी सभा प्रस्तावित है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस सामूहिक अलगाव से विपक्षी खेमे को गंभीर नुकसान हो सकता है। এখানে আসলেন মূলত এখানে কতজন তৃণমূলে যোগ দিলেন, কোন দল থেকে যোগ দিলেন? অ্যাকচুয়ালি ভারতীয় জনতা পার্টি থেকে এখানে সিপিএম থেকে আমরা নেতৃত্ব স্থানীয় 10 জনকে মঞ্চে প্রতীক হিসেবে জয়েন করেছি, সাথে 1000 অধিক কর্মী সমর্থক আছে। আগামী দিনে কি এর ঘাঁটি আরো শক্ত হবে তৃণমূলে? দেখুন, তৃণমূল কংগ্রেসের এই জেলা তো শক্ত ঘাঁটি বটে, এবং এই যে আপনি প্রশ্ন করছেন হবে কি না, এর ভিতরে কোয়েশ্চেন অফ কনফিউশন। আমরা ওই জায়গাতে দাঁড়িয়ে নেই। আমরা হিঙ্গলগঞ্জের মাটিতে আগামী দিন 2026 আমাদের মার্জিন কতটা আমরা বাড়াতে পারবো সেটাই আমাদের মূল্য। সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পরে মূলত আপনি প্রত্যেকটা বিধানসভায় কর্মী সমাবেশ করছেন। এক্ষেত্রে আগামী দিনে কি কি পরিকল্পনা আছে বা কতটা লোকসভা বিধানসভা নির্বাচনের আগে কতটা শক্তি বৃদ্ধি হবে? আমি সিপিএম থেকে জয়েন করেছি টিএমসিতে। তার কারণ হচ্ছে আমাদের দিদি মমতা ব্যানার্জির যে উন্নয়ন বা মমতা ব্যানার্জির যে চিন্তাধারা, তাতে অন্য দল করার কোনো প্রশ্নই আসে না। এবং আমাদের এখানে আমাদের এমএলএ সাহেব আছেন, দেবেশ মণ্ডল মহাশয়, তিনি সুন্দরভাবে সংগঠন চাঙ্গা করে রেখেছেন। এবং আমাদের এখানে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আমাদের আমিরুল ইসলাম সাহেব, তিনি খুব সুন্দরভাবে আমাদের পঞ্চায়েত সমিতি চালাচ্ছেন। আমাদের এখানে কোনো সমস্যা, কোনো গণ্ডগোল, ঝামেলা কোনো কিছু নেই। এবং আমাদের এখানে ব্যুরো রিপোর্ট, PVTV নিউজ।